예, 반갑습니다. Senang berjumpa dengan saudara lagi. 예, 우리 세 Ini 번째 adalah 시간입니다. pelajaran ketiga. It is the third lecture. 오늘 말씀은 로마서 8장 1절에서 2절입니다. Hari ini Today, the Bible verse is ayat yang Romans kita baca adalah Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca Roma pasal 8장 1절 2절 8 같이 읽겠습니다. Okay. ayat 1 sampai 2. Romans 8, 1 and 2 together. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Amin. 아멘. Amen. 죄의 권세에서 Kristus yang membebaskan, memerdekakan kita dari kuasa dosa. 제가 처음 하나님을 만났을 때 저는 왜 하나님을 믿어야 되는지 Ketika saya berjumpa dengan Kristus pertama kali, saya tidak tahu alasan kenapa saya harus percaya kepada Tuhan. 그렇게 못되게 생기지 않았잖아요. 착하게 살았거든요. I didn't look very, scary. I Pada saat itu saya bukanlah good way. orang yang 교회가니까 sulit. Hidup saya baik-baik saja. 얘기하는데 저는 별로 죄를 지은 게 없었어요. Well, when I went Tapi, to church, Tetap they said ketika you saya are pergi ke sinner. gereja, But at that time I thought, mereka katakan I saya didn't adalah orang deserve berdosa. so much. Maka saya berpikir, dosa apa yang saya lakukan? Saya adalah orang yang baik. 마음에 용납이 안 됐어요. But they said, Tapi di gereja I'm dikatakan a saya adalah sinner, orang so, berdosa. in my heart, it is a little Sebenarnya, difficult for me to sulit accept. bagi saya untuk menerima hal itu. 제가 그리스도를 만나고 영접하고 하나님을 믿을 때 그때 제게 깨달음이 왔습니다. After Dan believing, setelah after meeting percaya, Christ and, setelah berjumpa when I dengan believed Kristus, in Christ at that time, ternyata saya baru menyadari saya adalah orang berdosa. 아, 예수님이 나의 죄를 위해서 돌아가셨구나. Ternyata Yesus mati bagi saya. 내가 죄인이구나. Karena saya adalah orang berdosa. 내가 지금까지 살아있고 살아왔는 것 자체가 이 땅에 태어나서 있는 것 자체가 이게 모든 게 다 죄구나. Meskipun saya hidup di even dunia I'm ini, living on this earth, my existence tetapi is keberadaan saya itu sendiri adalah dosa. Semua yang saya miliki adalah dosa. 그때 제가 뭔지는 몰랐지만 이게 원죄였다라는 사실을 Dan pada saat itu, At that time, saya I didn't belum realize menyadari what it is. apa itu. Later, I realized Tetapi it kemudian was the saya menyadari ternyata itulah dosa mula-mula. 그래서 예수님을 영접했는데 너무 기뻤어요. Dan pada akhirnya saya menerima Tuhan Yesus. Pada saat itu saya sangat bahagia. 너무너무 행복했어요. Saya sangat tersentuh. 진짜 세상이 다르게 보였어요. Bahkan dunia kelihatannya berbeda bagi saya. 하늘을 딱 보니까 예수님을 영접하고 하늘을 딱 보니까 야, 저 하늘을 하나님께서 만드신 거구나. Dan setelah menerima Yesus Kristus, ketika saya melihat ke langit, saya bersyukur ternyata Tuhan pun menciptakan langit. Tuhan menciptakan gunung yang indah. 근데 제 주위에 있는 사람들이요. Bahkan orang-orang di sekitar saya kelihatannya sangat bercahaya, sangat berkarisma. 참 행복과 평안. 이걸 제가 Dan pada saat itu saya menyadari dan saya merasa apa itu damai sejahtera, kebahagiaan sejati setelah menerima Kristus. 이게 그렇게 오래 간 게 아니에요. Tetapi hal itu tidak bertahan lama. 한 달을 갔나? Mungkin hanya sekitar 1 bulan saja. 그때부터 제가 더 많이 힘들어요. Dan sejak saat itu saya mulai merasa kesulitan dalam hati saya 그게 바로 이 죄라는 문제였습니다. karena masalah dosa. 내가 분명히 하나님을 믿는데 나는 왜 죄를 지을까? Saya benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Saya percaya kepada Tuhan. Tapi kenapa saya berbuat dosa? 분명히 내가 구원받고 하나님 자녀 된 건 맞는 것 같은데
왜 나는 자꾸 내가 원치 않는 죄를 지을까? Saya diselamatkan, saya menjadi anak-anak Tuhan, tapi kenapa saya harus berbuat dosa yang bahkan saya sendiri 이 tidak mau? 죄의식이 내 마음속에 계속 일어났어. Jadi, perasaan bersalah itu terus-menerus ada dalam hati saya. 분명히 내가 원하는 건 아니에요. Saya benar-benar tidak mau berbuat dosa, 근데 나는 내 마음과 생각, 내 삶에 tetapi 계속 죄를 dalam 지었어요. kehidupan saya, bahkan dalam hati saya terus berbuat dosa. 그래서 교회 가서 기도하면서 많이 Sehingga saya pergi ke gereja dan saya bertobat dan saya membuat pengakuan. 그 눈물 흘리고 회개 기도하고 나면 조금 마음이 편안해졌어요. Jadi dengan air mata saya berdoa dan pada saat itu saya merasa sedikit dilepaskan dari perasaan bersalah itu. Meskipun ada banyak orang yang berada di sekitar saya, mereka juga berdoa, mereka menangis. 저는 하나님 자녀가 맞는데 늘 나는 죄인이야라는 생각을 가지고 살았습니다. Jadi saya benar-benar adalah anak Tuhan. Tetapi secara terus-menerus saya sadar bahwa saya adalah orang berdosa. 의인입니까? Saudara adalah orang berdosa ataukah seorang yang benar? 여러분 정말 하나님의 자녀인데 의인이 맞다. Apakah saudara benar-benar berpikir bahwa saudara adalah anak Tuhan, saudara adalah orang benar? 오늘 이 죄라는 부분에 대해서 조금 더 한번 생각해 봐요. Dan hari ini, mari kita berpikir lebih dalam tentang dosa. 많은 재앙과 저주가 이 죄와 관련된 거예요. Semua bencana dan kutukan di dunia ini berkaitan dengan dosa. 우리가 그리스도 안에 있으면 우리의 정체성이 Jika kita berada dalam Kristus, maka apa yang menjadi identitas kita? 어떤 사람은 하나님 자녀지만 여전히 나는 죄인이야라고. Ada orang yang hidup sebagai orang berdosa meskipun mereka mengakui bahwa mereka adalah anak Tuhan. 나는 구원받기 때문에 나는 이제 의인이야. Ada orang yang hidup, mereka berpikir bahwa mereka adalah orang yang benar karena mereka adalah orang yang diselamatkan. 맞는데 틀리고 있습니다. Keduanya ini adalah benar, tetapi juga adalah salah. 성경적으로 말하면 우리는 죄인된 Karena secara Alkitab, kita katakan kita adalah orang 우리는 분명히 berdosa yang dibenarkan. Ya, kita adalah orang yang benar, 이 죄라는 것, 죄의 유혹 가운데 이 속에 지금 tetapi tetap 이 땅에 사는 동안 kita hidup di dalam pencobaan dan dosa di dunia ini. 오늘 여기에 대해서 성경을 통해서 다시 한번 꼭 확인해야 Dan tentang hal ini, hari ini kita harus mengkonfirmasi 그리스도가 어떻게 이 죄의 문제를 해결하는지. bagaimana Kristus menyelesaikan masalah dosa. 그러면 이 죄라는 것은 Lalu, dosa itu apa? 예, 성경에서 말하는 죄는 그냥 자범죄가 아니라 Dosa yang Alkitab nyatakan bagi kita bukan sekedar dosa pribadi kita, melainkan dosa mula-mula. 인간이 하나님 떠난 거거든. Dosa mula-mula itu adalah ketika manusia terpisah dari Tuhan. Ini adalah keterputusan hubungan antara 것을 보면 manusia dengan Tuhan. 인간을 창조할 때 그 목표에서 벗어났다. Ketika saudara melihat arti dari dosa mula-mula, artinya adalah keterpisahan dari tujuan penciptaan Tuhan. 이게 지금 창세기 3장에서 일어난 Dan itu adalah peristiwa yang terjadi di Kejadian pasal 3. 이 원죄 때문에 인간은 어쩔 수 없이
자범죄를 지을 수밖에 없는 존재입니다. Dan karena alasan dosa mula-mula inilah kita tidak punya pilihan lain selain melakukan dosa pribadi kita. 죄를 안 짓고 산다는 건 불가능해요. Jadi ini adalah tidak mungkin bagi kita untuk hidup tanpa berbuat dosa. Sebagai anak-anak Tuhan, tidak mungkin bagi kita untuk hidup tanpa dosa yang kita lakukan. 저도 목회자지만 많은 죄를 짓고 사는 것 같아요. Meskipun saya adalah pendeta, tapi saya hidup juga berbuat dosa. 하나님 앞에 사람 앞에 부끄러울 때가 많아요. Seringkali saya juga merasa malu di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Meskipun saya tidak katakan tentang hal itu, tapi seringkali saya merasa seperti itu. 하지만 제가 그것 때문에 눌리진 않습니다. Tapi saya tidak dipengaruhi oleh hal itu semua. 사단이 원하는 거는 이 죄의식이에요. Karena yang setan inginkan adalah rasa bersalah itu. 하나님의 자녀가 이 죄의식 가운데 빠져가지고 하나님 축복을 전혀 Yang setan inginkan adalah supaya anak-anak Tuhan jatuh kepada perasaan bersalah sehingga tidak dapat menikmati berkat yang diberikan Tuhan bagi mereka. 그리고 나와 상관없이 이 조상의 죄로 말미암아 우리는 많은 고통을 당합니다. And regardless of us, because Dan of bagi the kita anak ancestors' Tuhan pun, sin, we receive so many pain. tidak peduli siapa kita, 실제로 현장에서 karena pelanggaran nenek moyang kita menerima dosa warisan. 그 부모님의 그 가정의 자녀들은요 엄청난 Dan di ladang kita, In the field, jika when kita you see, melihat ada so many banyak people orang are afflicted with the mengalami problems masalah because of karena their ancestors' sins. nenek moyang mereka. 나와 상관없이 조상의 죄로 말미암아 저주를 받는 거죠. Regardless from us, regardless of them, Tidak peduli they siapapun receive mereka curses menerima because of their kutukan, ancestors' penghukuman oleh pelanggaran yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Jadi ada karakteristik dari dosa. Roma 로마서 5장 pasal 5 ayat 12, Romans 5:12. 한 사람으로 말미암아 죄가 들어오고 이 죄로 melalui 말미암아 satu orang dosa masuk ke dunia ini, Through one man sin entered dan the oleh world, dosa and through sin maut death masuk entered ke the world. dunia ini. 19절에 보면 한 사람의 불신앙으로 말미암아 많은 사람들이 Dan kalau kita lihat Roma pasal 5 And ayat when you see 19, Romans 5:19, karena through the disobedience of one man, ketidaktaatan the many satu were orang, made sinners. 이 아담 한 사람으로 말미암아 semua orang telah menjadi orang berdosa. 모든 태어나는 모든 Adam 사람이 yang berbuat dosa, tetapi Adam karena committed dosa Adam, sin, because of his dosa sin, this sin itu diwariskan was bagi transferred semua to manusia. all the man. 죄의 특징은 전가된다는 거예요. The characteristic of the sin, Jadi that is, karakteristik it will dosa itu adalah delivered to all the man. disebar, 그래서 우리는 선악을 itu 안 menyebar 먹었는데 kepada semua orang. 문제를 가지고 태어나요. So even though we Meskipun didn't kita eat the tidak fruit of memakan good buah and evil, pengetahuan yang but baik dan yang we jahat, have tetapi this kita original pun sin and we're mewariskan, kita 이 pun 땅에 아무리 훌륭한 인간도 menerima dosa mula-mula itu. even the renowned man and very high Dan class man, bahkan manusia, orang-orang yang ada dalam jabatan posisi yang tinggi pun mereka memiliki dosa mula-mula ini. 없다. 마리아는 원죄가 없다라고 얘기하죠. the Paus Roman Katolik Catholic Roma Pope and Mary, they dan the Catholic people, maaf, they say orang-orang the Pope Katolik and Roma Mary mereka doesn't mengatakan have bahwa any Paus sin. It means they dan do not have Maria tidak memiliki dosa. 정말 Dan alasan kenapa mereka mengatakan seperti itu adalah karena mereka tidak tahu dosa mula-mula itu apa. The original sin well. 이 Jadi apa yang menjadi 죄의 특징이 karakteristik What dosa? is the characteristic of sin? 에베소서 Efesus pasal 2 ayat 1. 1절 Ephesians 2:1. 너희 허물과 죄로 Kamu dahulu sudah You mati were dead in your karena dosa transgressions dan and sins. pelanggaran-pelanggaranmu. 창세기 6장 Dan Kejadian pasal 6 ayat 5, And Genesis 6:5. 여기 보면 인간이 이 죄로 말미암아 죄의 특징은요. karakteristik dosa 전적입니다. The adalah characteristic of sin, it is pelanggaran total total. Jadi secara total manusia itu bersalah. 허물과 Dari 죄로 sini Efesus pasal 2 ayat 1 katakan, kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran. 이 몸이 죽었다는 말이 아니죠.
Hal ini bukan hanya berarti kematian tubuh fisik saja, tetapi hal ini juga berarti secara rohani tidak punya kehidupan. Status di mana manusia tidak pernah dapat menikmati berkat Tuhan. 창세기 6장 5절에 보면 그들의 생각하는 것 Dan 마음의 ketika 모든 saudara 생각이 melihat 악하다 그랬습니다. Kejadian pasal 6 ayat 5, ini mengatakan bahwa dalam hati mereka manusia 칼빈이 말했듯이 merencanakan hal yang jahat, 전적으로 부패했다. membuahkan kejahatan. Sebagaimana Calvin katakan, manusia 100% berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar. Itulah karakteristik dosa. 창세기 4장 7절. Tidak ada harapan, bahkan 0,1% pun tidak ada. 이 죄는요. Itulah karakteristik dosa. 완전히 인간이 Lalu Kejadian pasal 4 ayat 7. Man became the slave of this sin. 이 죄는 인간을 노예로 만들었습니다. This sin make man Manusia menjadi budak bagi dosa. 그래서 창세기 4장 7절에 보면 Dosa yang membuat manusia menjadi budak. 너는 죄를 다스리라 그랬죠. So the Bible tells us you have desires of sin, but you should control this. Jadi Alkitab katakan kepada kita, 본능적으로 그냥 죄에 대한 갈망이 있는 거예요. By instinct, man has Engkau, a thirst for the sin. dosa sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. So Jadi they go manusia itu into the memiliki hati incompetence. untuk They berbuat cannot dosa. do anything. 하나님 없는 인간이 뭘 하면 Dan, 치울 수밖에 없어요. dan sebagai akibatnya manusia mengalami Who do not have God, ketidakkompetensi, if tidak they dapat try berbuat to do apapun. something, they have no choice but to sin. 왜냐하면 죄의 Manusia Why? yang terpisah Because dari Tuhan, man jika became manusia the slave of ingin sin. melakukan sesuatu, maka itulah menjadi dosa bagi manusia. Romans 6:23. Karena manusia sudah menjadi budak 죄의 dosa. 삭은 사망이에요. Dan Roma pasal 6 And ayat the wages of 23, sin is death. 영원한 단절, It is dan upah eternal dosa ialah maut. disconnection. 사망이 들어왔습니다. The death, the eternal disconnection, the Ini death adalah came to man. 하나님과 Tidak- 인간이 영원히 단절. A man were eternally Ini adalah disconnected from God. keterpisahan yang 창세기 abadi. 모든 축복, 하나님 축복과 단절. And also Manusia it is the disconnection from all Secara the blessings kekekalan in Genesis terpisah dari Tuhan. 이 죄가 들어와서 이렇게 만들었어요. Dan juga ini adalah entered keterpisahan to dari this segala earth and berkat. then make man like this. 자, 하나님께서 Dosa masuk ke dalam dunia ini dan membuat manusia God menjadi gave us seperti the ini. Christ. 이 그리스도를 Dan Tuhan memberikan kepada kita Kristus. 해방하는 This Christ is the only way set us free from the sin. Kristus adalah satu-satunya jalan, 죄의 길에 빠져 satu-satunya cara 바로 그리스도. untuk membebaskan The only kita way to dari set free kuasa from the dosa. power of a sin, that is Christ. Satu-satunya jalan 창세기 untuk 3장 keluar dari kuasa dosa adalah Kristus. 3:21. 하나님께서 아담과 하와에게 Kejadian pasal 3 ayat 21, God himself clothed man with a skin garment. 이 가죽 옷을 만들려면 Tuhan sendiri yang 하와에게 memakaikan pakaian dari kulit binatang bagi manusia. 피를 흘려야 돼. To make a skin garment, God surely killed the lamb and shed the blood. Dan untuk membuat pakaian dari kulit binatang, manusia Tuhan harus membunuh dan menumpahkan darah domba, darah binatang. 아담과 하와에게 Binatang yang tidak memiliki dosa apa-apa harus mati karena dosa Adam dan Hawa. 여기 이것이 아담과 하와가 Dan Tuhan mengajarkan kepada Adam dan Hawa apa itu persembahan korban. Karena persembahan korban itulah jalannya untuk membebaskan kita manusia dari dosa. Dan juga Tuhan menyatakan hal ini melalui peristiwa di Keluaran pasal 3 ayat 18.
Melalui Musa, Tuhan mengizinkan manusia untuk mengetahui hal ini. 제물의 피를 바르는 날, 이 흑암과 사단과 Keja- 애국왕이 Keluaran 3 ayat 18, The day persembahan when they take korban. the blood of lamb at that day, the power of sin and Hari Satan di and mana defeat mereka were membubuhkan brought darah down. domba di 이사야 depan 53 pintu mereka. 5절에서 6절. Pada hari And itulah Isaiah 55 kuasa verse setan dan 6. dosa dihancurkan. Dan 우리의 Yesaya pasal 모든 53 죄를 ayat 5-6. 그에게 담당시켰다 그랬습니다. Okay. God took all the sin onto him. 우리의 모든 죄를 예수님의 Tuhan 십자가에 담당시켰다 그랬습니다. Okay. Through Mem- Jesus Christ, all our sin was carried out, taken Tu- away. All our sin were taken away. 요한복음 1장 29절. Tuhan membebankan segala John dosa 1, kita 29. kepadanya, dan oleh kematian Yesus Kristus dosa kita diselesaikan. Yohanes pasal 1 ayat 29. Okay, the Baptist John, he said, "Behold, the Lamb of God who takes away Yohanes the sin of the Pembaptis world." 예수님 직접 말씀하셨죠. 내가 섬김을 받으려고 온 것이 아니라 나는 섬기려고 Yohanes 많은 Pembaptis, 사람들을 위하여 dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jesus himself said, "I do not come to be served, but to serve and to give my body as a Jadi Tuhan ransom Yesus for sendiri many." katakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. 이 그리스도로 말미암아 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 Jadi kalau kita lihat Roma Through pasal Christ 8 ayat Jesus, 2, the law of spirit of life set us free from the law of sin and death. 이 oleh Kristus Yesus, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. From the law of sin and death. Jadi, secara resmi, dia membebaskan kita dari hukum dosa By the dan law maut. of God, our sin problem totally finished. 하나님께서 Dan 재판장이신데 dan hanya karena kasih Tuhan saja, maka dosa kita diselesaikan. God is the great judge. He himself proclaimed our every Dan sin Tuhan were finished adalah through hakim Jesus. yang agung. 진짜 우리가 이 부분을 확신해야 됩니다. Dia sendiri yang akan mendeklarasikan bahwa seluruh dosa kita diselesaikan dalam Kristus Yesus, dan kita harus yakin akan hal itu. 우리의 모든 죄가 끝난 거예요. It means our all sin were over. Dan Tuhan Yesus sendiri yang berkata, sudah So selesai. you don't need to be Itu artinya oppressed semua or dosa kita depressed sudah by the selesai. guilty hearts. 그럼 마지막으로 우리가 어떻게 이것을 Sehingga kita tidak perlu 우리가 확신할 수 있냐? tertekan dengan masalah rasa bersalah lagi. Lalu bagaimana kita dapat memiliki keyakinan Okay, we should know this. akan penyelesaian masalah dosa ini? 로마서 8장 1절. Kita harus Romans tahu 8:1. tentang hal ini. Roma pasal 8 ayat 1. 그리스도 안에 있으면 결코 정죄함이 없다. If you are in Christ, there's no condemnation. 우리가 왜 죄의 문제에서 끝이 났냐? Jika kita berada di dalam Kristus, maka tidak ada penghukuman. Okay, our sin problem finished. Because we are in Kenapa? Christ, then all our problems Karena masalah will be dosa finished. kita sudah 결코 diselesaikan. 정죄하지 않는다는 거예요. Dan So, he will never karena condemn kita us. berada di dalam 그리스도의 Kristus, 피로 우리의 모든 죄를 다 덮었다는 말이에요. He covered sehingga and Dia he tidak paid akan all pernah the penalty of menghakimi our kita. sins. 이거 꼭 확신해야 돼요. You should have assurance Dan about it. Kristus, Dia melindungi kita dan membayar seluruh dosa-dosa kita. 요한복음 14장 Kita harus memiliki keyakinan What akan kind hal of ini. sin? The Bible tells us, John 13:10. 이미 Lalu, 목욕하는 깨끗하다. Dosa seperti apa yang Alkitab nyatakan bagi kita juga? Yohanes pasal 13 ayat 10. 온몸이 깨끗하다는 말은 우리의 모든 Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, All his selain body, membasuh kakinya. was clean. It means he finished our. We are set free from all the original sin. 이미 우리는 깨끗해요. Already we are clean. 근데 발이 돌아다니고 Barang siapa telah mandi, tubuhnya telah bersih. Artinya kita sudah dibebaskan dari dosa mula-mula. Unclean.
우리가 하나님의 Tetapi 자녀도 jika 이 kita 땅에 있는 동안에 죄를 지었다. pergi It means, keluar, we maka who kaki are the kita akan children of God, kotor. even living on this earth, we can commit sin. Artinya, 7장 9절. 1 John kita, 1:9, anak-anak Tuhan yang masih hidup di dunia ini pun kita dapat masih berbuat dosa. if we confess our sins, and He is a Dan righteous 1 Yohanes 1 ayat so He 9, will forgive us. jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil, dan Dia akan mengampuni dosa kita. 하나님 잘못했습니다. 하면 끝. God, I'm so sorry, I did wrong. Ketika kita mengakui There dosa it is kita, at the 왜 end. 죄의식에 묶이느냐? Why Tuhan, we are binded up, saya memohon guilty heart? pengampunan karena saya sudah berbuat salah. Because we didn't confess our sins. 내가 Tapi 혹시나 lihatlah, 만약에 범죄했다면 하나님 잘못했습니다. kenapa kita memiliki rasa bersalah? Karena kita belum mengakui dosa God, kita. I'm so sorry, I did wrong, I'm so sorry. Then that sin Jika problem kita already berbuat finished. dosa, 사실 이미 우리는 끝났거든요, 죄 문제가. Actually, our sin problem already finished when Jesus died on the cross. dan kita membuat pengakuan bahwa Tuhan, saya sudah berbuat salah, maka dosa kita itu If you diselesaikan. do not hold this, then Karena you have no Kristus choice but to be sudah deceived mati bagi by kita di Satan atas kayu with salib. his guilty hearts. Jika kita tidak berpegang akan hal ini, maka kita pasti akan tertipu oleh setan melalui perasaan bersalah. 이 문제가 내게 계속 이게 막 Di masa lalu, 나를 괴롭히고 karena perasaan bersalah ini, saya pun menghadapi banyak kesulitan. 죄의식에서 못 빠져나올까? 이런 고민할 때가 있었어요. There's some time I worried and I thought, why? Ada waktu-waktu di mana Guilty heart. 그때 saya merasa khawatir I realized this. dan saya berpikir, kenapa saya tidak dapat keluar dari perasaan bersalah ini? Pada saat itu saya menyadari 죄라는 문제, 죄를 안 주고 살 수 없구나. ternyata saya adalah orang yang tidak memiliki harapan. I have no way not to commit sin. 그때 Karena dengan usaha saya sendiri, saya tidak At that moment, ada I jalan realized untuk keluar dari dosa. So God sent me the Christ. Dan pada saat itu, saya benar-benar menyadari, 오셔가지고 십자가에 죽으신 거예요. Because untuk of this, alasan God, inilah the Tuhan Christ mengaruniakan himself, Kristus you kepada guys kita. and came to this earth and Karena died. alasan inilah Kristus harus datang dalam tubuh manusia 나는 여전히 부족한 인간입니다. dan Even, mati. still I'm the lacking person. Dan lacking ternyata dia sudah menyelesaikannya. 인간이다. human. I'm the human being who Tapi can commit sins. at meskipun the moment. saya adalah orang yang lemah, I recognized it. 만약에 어떤 렘넌트가 제가 saya adalah manusia yang lemah yang masih dapat terus Some berbuat reverend dosa. said something Dan good, saya that was menyadari hal itu. 제가 미안하다고 얘기했습니다. 그 렘넌트 Seringkali ada beberapa remnan mengatakan sesuatu dan kata-kata mereka itu membuat saya I'm so sorry. mengalami I said something to kepahitan. that remnant, then because my words, that remnant himself said, I received the scar from you. So I said to that remnant, I'm so sorry. Saya minta maaf. Maksud saya, 인간이라서 얼마든지 나는 실수할 수 있다. mungkin kata-kata saya membuat sakit hati para remnan. Dan yang saya katakan kepada mereka adalah, saya minta maaf karena saya manusia yang lemah sehingga saya masih dapat berbuat kesalahan. Untuk itulah 죄의식에 눌려 saya selalu memerlukan Kristus. Dan karena hal inilah saya merasa terlepas dari 그리스도 안에 있으면 결코 perasaan-perasaan bersalah. Tidak ada alasan untuk terikat lagi. Karena hal inilah Kristus datang. Dan di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Saudara harus percaya akan hal ini. 보면 좋겠습니다. Okay. Today it is better for us to listen God's words. 요한복음 8장 11절. John 8:11. 예수님이 Dan hari ini adalah waktu yang baik bagi kita untuk mendengar apa yang menjadi firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 11. They brought one girl who did adultery. 모든 사람이 다 돌로 치려고 그랬습니다. Everyone tried Orang to Yahudi dan Farisi mereka membawa satu orang perempuan 예수님이 yang 그 여인에게 이렇게 어, 얘기했잖아요.
berbuat zina, dan semua orang ingin melemparinya dengan batu. 정죄하지 않는다. Tetapi Tuhan Jesus Yesus himself katakan said, kepada perempuan I itu, myself neither do I condemn Aku you. pun tidak menghukum engkau. 법적으로 분명히 죄인이에요. Surely she is a sinner. Jadi dia according adalah to orang law. berdosa berdasarkan hukum Taurat. 정죄하지 않겠다라고 했습니다. But Jesus Tetapi himself said, Tuhan Yesus "Neither sendiri do I katakan, condemn you." Aku pun tidak menghukum engkau. 정말 위로가 됐습니다. When I heard this, Ketika saya mendengar ayat Alkitab ini, saya merasa sangat this terlepas, saya merasa sangat dibebaskan. 정죄하는 Karena ini yang juga saya the perlukan. gospel do not condemn people. Injil itu tidak menghakimi orang, Save the people. tetapi Injil itu menyelamatkan. 모든 사람을 용서하고 다 살려야 돼요. Please have the assurance of the forgiveness of sin. Jadi With milikilah this, you shall keyakinan save akan heaven. pengampunan dosa, dan dengan itu saudara harus menyelamatkan orang lain. 예수님이 직접 말씀하잖아요. 끝났다. Why? Jesus himself Kenapa said, Tuhan "It is sendiri finished." katakan, sudah selesai, And neither do I condemn you. dan aku pun 우리는 tidak 이 menghukum 모든 engkau. 죄의 권세에서 해방됐습니다. We are set free from Kita all the power of dibebaskan sin. dari seluruh 이 그리스도가 십자가에 kuasa 오신 dosa. 것은 우리의 모든 죄의 권세에서를 해방하기 위해서입니다. The reason Christ died on the Alasan cross is Kristus to mati set di us atas kayu free salib from adalah all untuk the- membebaskan kita dari segala dosa. So please do not oppress Jadi by tolong sin. jangan dipengaruhi lagi oleh The guilty dosa, part is what Satan oleh wants. perasaan bersalah yang dikehendaki oleh setan bagi kita. Of course, we are the human being Tentu who saja can kita adalah commit sin. manusia yang dapat berbuat dosa. 실수할 수 있는 인간이에요. We are the human being who Kita adalah can make manusia mistakes, yang make mistakes. dapat 그렇다면 berbuat 그 상대방은 kesalahan. 얼마든지 실수하고 죄를 지을 수 있는 인간이에요. If it is, then even Dan that jika kita person berbuat also salah, make mistakes. 그래서 maka 예수님이 orang 그리스도를 lain 보시고 pun dapat berbuat For salah. that reason, Christ came to this earth. Dan untuk alasan inilah Kristus datang ke dunia ini. 굳게 붙잡기 바랍니다. I really hope you Saya hold benar-benar this berharap firm. saudara dapat berpegang kepada Kristus dan berkemenangan. I really hope Saya benar-benar you berharap enjoy true saudara dapat peace menikmati and damai freedom and sejahtera liberation. sejati dan kebebasan, kemerdekaan di dalam Kristus. Mari kita Thank you, berdoa. God. Tuhan, kami mengucap syukur. 결코 정잠이 없다고 했습니다. If anyone is in Christ, there's Jika no condemnation. Barang siapa yang berada dalam Kristus, tidak ada penghukuman. And Jesus, you said, Dan neither Tuhan do I Yesus condemn engkau you. katakan, aku pun tidak menghukum engkau. We confess that Christ Kami has set us mengakui free from all the bahwa power of sin. Kristuslah yang membebaskan kami dari segala dosa. 모든 사람을 살리게 하옵소서. With this assurance, Dan dengan let us keyakinan save, ini, help us biarlah to save kami everyone we meet to dapat save. menyelamatkan 죄의 권세, orang 사단의 yang 권세가 무너지게 하옵소서. ada di All sekitar the power kami. of Satan and the power of sin be Dan segala broken. kuasa setan dan kuasa dosa dihancurkan. In the name of Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amin.